दोस्तों आपण समस्त को आम चैनल क्रिएटिव आइडिया स्वागत तेज रही है न्यूज अपडेट 2167 जहाँ आप पाइपे आम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशन इनफर्मेशन अच्छी निश्चित आप सेयार कर जाऊँ। प्रथम अपडेट आरंभ करवा आपको कह रखा चाहबू जे आपण मैंने समस्ते प्रस्तुत रुहतु निजुक्ति रिक्रुटमेंट जोटा आपणकर आसवा जाऊँगी किंतु ये सब जिनस आर्थिक स्थिति जो सरकार बाधाप्राप्त होची आपण बहुत सारा मत मेसेज कर सर ओएवीएस रिगार्डिंग एसएसबीटीजीटी भी आम बर्तमान कोर्ट रे मैटर अच्छी आउ गोटे कन्फ्यूजन आपण भीतर आसुची सर रिक्रुटमेंट आसिले केस आसुची कहीं देखो केस आसबार कारण होची सरकारी त्रुटि ठीक अच्छे आउ आपण मान भीतर आउ गोटे प्रश्न अच्छी जे सर केस जदि आसूची ताहले रिक्रुटमेंट बिगिनिंग रु आसुनी कहीं रिक्रुटमेंट एंड रे कहीं आसुची तार कारण होची केते जण इंटेंशनली करती आउ किछि जण रिक्रुटमेंट बिगिनिंग रु आसिले पिला समस्ते एक्सेप्ट करेंगे समस्ते भावती रिक्रुटमेंट आसीगला मोर हो देन एग्जाम दे सारा पर चिंता करती जे नाई मोर हम ना ठीक अच्छे तो बहुत सारा रिजन अच्छी आम से स्किप करवा आम बर्तमान पॉजिटिवली फोकस करवा नेक्स्ट रिक्रुटमेंट उपर आउ नेक्स्ट रही डायरेक्टर ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन चिठी रही टीचर ट्रांसफर रिगार्डिंग पूर्व जो अप्लाई होता से प्रोसेस ही सरुनी आउ नुआ कौन अप्लाई हे तेणु से प्रोसेस कंप्लीट करने जानुआरी चिठी रही नेक्स्ट देखिए आपंकर डायरेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जाजपुर चिठी रही आपंकर जेआरसी स्टडी कम ट्रेनिंग कैंप जो रही जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज कराई 21/1/2026 तारीख चूज कराई एंड आपंकर दिन 11टा समय एंड भेन्यू भी दिखाई आपण मैंने जो मानकर अच्छी जोग दे पारे सहित विद्यालय गणशिक्षा विभाग सोशल मीडिया हैंडल गोटे ट्वीट रही पोस्ट रही जोटा कि गतकाली चिठी रखा आप देखते जी रही मीटिंग आपणकर कर एके त्रिपाठी आईएएस रिटायर्ड आईएएस चेयरमैन ऑफ हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट इन प्रेजेंस ऑफ द कमिटी मेंबर्स श्रीमती अनन्या दास जी की ओसेपार डायरेक्टर रही एंड अदर ऑफिसर्स जी की प्राथमिक शिक्षक महासंघ आउ आपणकर समग्र शिक्षक संघ पीईटी टीचर आर्ट म्यूजिक टीचर जो 4700 अच्छा रेगुलाइजेशन विभिन्न दाबी संपर्क में आलोचना कर सहित ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ओसेपांकर चिठी रही कंडक्ट 7th मंथली क्लस्टर लेवल मीटिंग ऑन 31 जनवरी 2026 ठीक अच्छे तो ये आपणकर शेड्यूल आसी सारी 31 जनवरी यहाँ कर 5th सैटरडे कर एंड नेक्स्ट रही आपणकर आउ गोटे चिठी रही जोटा कि नेशनल आपणकर गोटे डिओमिंग डे करा जोटा कि 10 फेब्रुआरी कर स्कूल पिला मानकु 1 to 19 इयर्स जो मैंने अच्छा न्यूट्रिशनल स्टाटस माने जहाँ जहाँ लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम एवरीथिंग आपणकर शेयर करा नेक्स्ट रही आप देखिए आसंता इलेक्शन पाई सरकार प्रस्तुत हो सारे 2027 जनवरी पंचायत इलेक्शन करा एंड जनवरी फेब्रुआरी हो पारे देखो फेब्रुआरी सीबीएसई एग्जाम प्राय रोचे तेणु मार्च एग्जाम तेणु मुझे कथा आरंभ कहूली जदि हम ताहले मार्च एप्रिल पर अदरवाइज जनवरी एंड फेब्रुआरी बिगिनिंग रे कहीं फेब्रुआरी ही एग्जाम स्टार्ट हो जाए मैक्सिमम केस फेब्रुआरी सेकेंड वीक एग्जाम स्टार्ट हो जाए +2 एग्जाम मैट्रिक एग्जाम तक गोटे सप्ताह घुंचे भी करहब से जनवरी एंड फेब्रुआरी आप देखा पाइबे आउ कोड ऑफ कंडक्ट जो मानकर भ्रम अच्छी 3 मास पूर्व लगे मुझे कहीदेव चाहे पंचायत इलेक्शन समय 15 दिन पूर्व लगे आउ जनरल इलेक्शन समय एमएलए एमपी इलेक्शन समय 3 मास पूर्व लगे जो दिन नोटिफिकेशन करा कैंडिडेट नोटिफिकेशन करा 15 डेज पूर्व आप कोड ऑफ कंडक्ट देखा पाइबे अर्थात जनवरी मसर आप धरी चलते कोड ऑफ कंडक्ट तेणु यही वर्ष डिसेम्बर जाए कौन कोड ऑफ कंडक्ट ना सब रिक्रुटमेंट आसपार एवरीथिंग इज ओके ठीक अच्छे तो आपंकर नेक्स्ट रही आसंता वर्ष पंचायत निर्वाचन और आपंकर कमिशनर कहले सर भोटर सर्वे सर से भितर पूर्व एवं केन्दुझर जिले में मालमा नकली शिक्षक जाल सर्टिफिकेट दे नियुक्ति बहुत जिले भी अच्छा किंतु से सपोर्टर एंड से सुरक्षा दौरान शिक्षा अधिकारी मैंने ठीक है
ତା ସହିତ କିର୍ବା ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, 2 ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ, ଏଇ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସମାଜ ପ୍ରତି ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଖରାପ ସନ୍ଦେଶ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ASSC ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର NTA କହିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ମାତୃଭାଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା। ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଦିନ ବ୍ୟାଗ୍ ମୁକ୍ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର କେଭିରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବ୍ୟାଗ୍ ମୁକ୍ତ ପ୍ରତି ସାଟର୍ଡେ ପିଲାଙ୍କର ଫନ୍ ଡେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦରମାଟା ସେଇ ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଆଣ୍ଡ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ କଟ୍ ଅଫ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଇଲେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଆସନ ପାଇବେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କଟ୍ ଅଫ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ରଦ୍ଦ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଯଦି କଟ୍ ଅଫ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ରିଜର୍ଭ ଆଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆସିପାରିବେନି। କୌଣସି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଭେଲ୍ ନ କରୁଥିବା ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ URS ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ନୀତିରେ ମେରିଟ୍ ଆଧାରିତ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ନୀତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ କୌଣସି କୋଟା ନୁହେଁ, ବରଂ ମେରିଟ୍ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଖୋଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କୁକୁର। ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତ କୁକୁର ଯୋଗେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ପୁଣି କୁକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ରଖାଯାଉ, ସେ ଖାଲି କୁକୁର ହୁଡ଼େଇବେ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେନି। ସ୍କୁଲ 10ଟାରୁ ଆସି 4ଟା ଯାଏଁ କୁକୁର ହୁଡ଼େଇବେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି। ତ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହିଁକି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ କୁକୁର ଶୋଇବ? ପିଲାଙ୍କୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଶିକ୍ଷକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍ କରାଯାଉଛି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି କୁକୁର ହୁଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କର ସିଏ ବି ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ ଲେଖିବେ, କୁକୁର କେମିତି ହୁଡ଼ାଯିବ, ଠେଙ୍ଗା କେମିତି ଧରାଯିବ, କୁକୁର ନାଞ୍ଜରେ ପିଟାଯିବ। କାହିଁକିନା ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟି ଦେଲେ ମରିଯିବ, ଆପଣ ଜେଲ୍ ଯିବେ, ନାଞ୍ଜରେ ପିଟିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରାଯିବ। ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। 10 ଦିନ ବିନା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ପିଲା, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓସେବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଦାଲତଙ୍କ ଚେତାବନୀ, 10 ଦିନରେ ଜବାବ ଦାଖଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 2025 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓସେବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ କନେଷ୍ଟବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ 4 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, 30 ବର୍ଷ ପରେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ଏବଂ ମାତୃଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ, ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଉ NOCର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ NOC ଦେଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ NOCର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରୁ ପିଲା ବଞ୍ଚିତ ଘଟଣା, ବନ୍ଦ ହେବ 2 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ବୋଲି ABO କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ OPSCକୁ ଆପଣଙ୍କର OSPCକୁ ନୋଟିସ୍ ରହିଛି। ଏବଂ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 2 ଶିକ୍ଷକ, ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଘର ଛପର, ଯେଉଁଟା ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ତ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇଟା କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ରିନୋଭେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଡେଭଲପ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ରିନୋଭେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଗୃହରକ୍ଷୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଟଙ୍କା କାରବାର, ଆଶାୟୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ SP। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆସିବ ତ। ଆଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା CGL ଆବେଦନ ଅବଧି 28 ଯାଏଁ ଆବେଦନ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ତଥାପି ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ଭାବେ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନାହିଁ, ଅଧାରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି। 10 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଶୂନ ନାମ ଲେଖା, ଗୁମ୍ଫା ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ସବୁ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା ନଯିବ, ଯେଉଁଠି ଅଧ୍ୟାପକ ନଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ ପାଠପଢ଼ାର, ସେଠି ପିଲା ଯିବେ କାହିଁକି? ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତ କଲେଜକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମର ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ, ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ନାହିଁ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାହିଁ, ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲା ଆସିବେ କାହିଁକି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରି ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ମନା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ଫି 2 ଗୁଣା ହେଇଛି। AIDSOର ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଏବଂ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆମେ କହିପାରିବା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକରେ ବିଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷାଫଳ, ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମଧ୍ୟ। ରମାଦେବୀ ଶିଶୁ ବିହାରକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ଶିଶୁ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ, ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଏସବୁ ନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ NOC ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆପ୍ଲାଏର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ट्राफिक कनेस्टेबल नियुक्ति मामला रे आपणकर ओएससी सचिव को नोटिस कराई एवं एनईपी आधार पाठ्यपुस्तक विकास प्रक्रियार समीक्षा करा शिक्षा क्षेत्र में संस्कार पर धर्मेन्द्र 4 सूत्री मंत्र कराई एवं 2026-2036 वर्षर प्रस्तुति उपर गुरुत्व भी दिखाई सहित आज प्रकाश पाइब एक विषय देखुले आम और सहित ईएमआई जाल चाकरी कहीं ऋण कर घी खाऊँ आयकर तेणु करंतु ना आज्ञा मुझे पर्यंत करनी कहीं बहुत जन कहते सपिंग मॉल गले कहदी हाँ कर ना एसबीआई कार ना अमुक बैंक कहीं मुझे मार्क कर दिए आपण आई कार्ड रु जो रही हाथ धरी डायरी रु ना गोटे कैंपिंग थुआ गोटे पोस्टर से तो आप कही आराम से अच्छी बोली बस सरला एंड शिक्षक डेपुटेशन प्रत्याहार दाबी स्कूल गेट्रे ताला पकाइले छात्र छात्री स्कूल कैंपस रे कुकुर आम देखुले उपर 10 दिन आवेदन अवधि बढ़ी विदा हे अपारक अध्यापक शिक्षक अर्थात कार्यदक्षता से ना अलसुआ स्थिति साधुता स्थिति जांच करने शिक्षा विभाग निर्देश और जांच आवश्यकता भी रही पंचम श्रेणी मातृभाषा बाध्यतामूलक विद्यालय शिक्षा व्यवस्था उपर केन्द्रमंत्री समीक्षा रही षष्ठ दशम पिला 10 दिन बैग मुक्त शिक्षादान 2026-27 शिक्षा वर्ष नुआ पाठ्यपुस्तक प्रचलन एवं नेक्स्ट होइए आप देखिए विदा हे पारक अध्यापक पर आम देखुले सुदृढ़ मातृभाषा आधारित शिक्षा बोली केन्द्रमंत्री कहते ट्राक्टर चापारे छात्री गोड़ भांगी मुख्य रास्तार बाली गदा जो दुर्घटना घटी ये सबुआड़े घटुचे आज्ञा किसी दिन तले जन सांबादिक जीवन जाइला तो ये जिनस को आम रोकीपारे आमर इंटरेस्ट ही ना एवं 2 सर्टिफिकेट मार्कसीट जांच वृद्धि को विरोध कराई सहित आप देखिए संरक्षित बार्गी आम जोड़ा केरल हाइकोर्ट कर 2020 राय रद्द होती देखुले मैटर में तो आशा करी वीडियो माध्यम कंप्लीट इनफर्मेशन दे पार्छ हेल्पफुल हे जहाँ हेल्पफुल आप चैनल माध्यम पुणी देखा